Emiratos Árabes, que se esperaba que viniera a inaugurar y a ver el sistema de proyecciones que ustedes ven al centro de la esfera. Un sistema de proyecciones luminosas que daría un sentido de luz a todo el conjunto de la esfera. Donc, de l'extérieur, on pouvait voir une planète tourner, ou voir un poisson à l'intérieur d'un aquarium, ou bien voir un ballon de football pour l'animation, par exemple. Podía verse desde el exterior, estamos hablando de una bola, una esfera, que en realidad no tiene una forma definida, sino que virtualmente pudiera ser la representación de la Tierra, la representación de un planeta, la representación de un pescado que pase por la parte inferior, en fin, está abierto a la imaginación la representación a partir de los elementos translúcidos de esta esfera. Mais en définitive, l'idée principale, c'était d'attribuer des critères à des bruits qui seraient venus du fin fond de la mer, c'est-à-dire du Golfe, pour évoquer la vie fondamentale. La idea fundamental era evocar el Golfo como el elemento principal, el quinto elemento de esta composición, y reproducir los ruidos del interior de este elemento submarino y mostrarlos al exterior a partir de este sistema. Alors là, ça, on passe, maintenant on passe, pour terminer, sur le projet de la Tour Eiffel. Ahora, para terminar, él nos va a mostrar su último proyecto, que es un proyecto, el proyecto en la Torre Eiffel. Bon, donc, tout est à peu près mélangé, mais on a ici un élément central qui est l'observatoire. Hay un elemento central que ven ustedes aquí en el círculo, que es el observatorio de la Torre Eiffel, qui possède trois éléments principaux. Que tiene tres elementos principales. Le premier, c'est une maquette qui va simuler avec précision. La primera es una maqueta que va a simular con toda precisión les mouvements du sommet, el movimiento de la punta de la torre en temps réel. Como movimiento real al cual está sujeta la torre cada instante. Avec un axe X et un axe Y. Todo ello con relación a un eje X y a un eje Y imaginarios. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette simplification a été voulue par le client de la Tour Eiffel pour amener à comprendre finalement le public qui vient de tout partout le monde, pour l'aider à comprendre comment fonctionne la structure de la Tour Eiffel. Y la idea del cliente cuando lo invitaron a hacer este proyecto era la necesidad que tenía la administración de la Torre Eiffel de hacer un observatorio donde se pudiera mostrar en una forma objetiva al gran público, al público general, cómo se comportaba la estructura de la Torre Eiffel. Donc on a un observatoire donc avec ces trois éléments, la maquette, ensuite une mire qui va montrer à l'échelle 1 le débattement maximal des mouvements du sommet qui ont été... Otro de los elementos es una especie de domo que nos permite reproducir con exactitud el movimiento de la punta de la torre escala 1 a 1. En esta forma, el visitante puede experimentar ese movimiento a una escala real. Ensuite, une sorte de loupe optique par réflexion qui va montrer multiplié par 5 les mouvements donc, qui sont extrêmement petits, parce que quand il n'y a pas de vent, elle fait 1 mm par exemple avec des vents de 30 à 30 km/h, c'est pratiquement rien. Y sobre todo una especie de lupa, que es el elemento más importante que ustedes verán, que es un elemento que permite reproducir a una escala superior los movimientos casi milimétricos a los que está expuesto la torre, ya que la torre algunas veces tiene movimientos de 1 centímetro o menos, pero que son reproducidos en este elemento. Donc la difficulté était de montrer des choses très petites, extrêmement amplifiées, presque spectaculaires. Así el reto era mostrar fenómenos que muchas veces son muy chiquitos, pero en una forma espectacular, amplificados para que el público pudiera comprenderlos. Donc j'ai utilisé un système graphique laser. Y él utilizó un sistema gráfico láser avec 4 têtes, con 4 cabezas, qui sont en fait des petits miroirs, que son pequeños espejos, qui sont orientés par l'ordinateur à des fréquences de 300 Hz. Que son orientados a diferentes frecuencias por la computadora et qui avec un mouvement en X et un mouvement en Y y que con un movimiento en un eje X y en un eje Y vont envoyer le rayon laser pour dessiner, envían rayos láser que permiten dibujar, pour dessiner à la fréquence de la persistance rétinienne
dibujar a la frecuencia de la visión óptica, parce qu'un laser c'est un point. porque un láser no es más que un punto. Bon, vous connaissez ça peut-être très bien. La difficulté dans ce genre de choses, c'est que quand vous avez deux lettres, A et B, si elles sont reliées, si vous voulez les séparer, il faut mettre un petit obturateur entre le A et B. Para poder hacer visible un láser que se desplaza entre un eje A y entre un eje B, hay que generar una cierta sucesión de imágenes para poder hacerlo visible. Donc ça a été une technologie très lourde. Por lo tanto, fue una tecnología bastante difícil, Qui a mis forcément beaucoup de temps pour la mise au point. que desde luego requirió mucho tiempo para llegar a perfeccionarlo, Et l'inauguration va avoir lieu le 28 mars, là, dans quelques y la inauguración no será sino hasta el próximo 28 de marzo. Donc, d'un côté, la visualisation graphique laser qui montre la position du soleil, la position du vent, les mouvements rapides, les mouvements lents, l'échelle de vision et l'heure. Aquí tenemos la superposición de diferentes elementos a los que está expuesta la Torre Eiffel, como es el movimiento generado por el calor del sol, el movimiento generado por el viento, los pequeños movimientos que está expuesta la Torre Eiffel, los grandes movimientos a los que está expuesta la Torre Eiffel. Ça. Là, puis aussi, j'ai oublié le vent. El viento, sí, el que ejerce movimiento sobre la Torre Eiffel. Donc, la tour qui fait ça, les graphismes qui montrent le temps réel, la position, La maqueta de la torre que hace movimientos, el grafismo que nos va mostrando el movimiento de esa torre. une troisième chose qui va être de la musique, qui sera une sorte d'interprétation de l'idée du 19e siècle, comment on appelle ça, d'anthropomorphie finalement des objets. Y un elemento que es la interpretación de la idea del siglo XIX de la antropomorfía del objeto. Et donc pour la rendre vivante, on l'a fait chanter. Y para hacerla viviente le dieron un fondo musical, es decir, la hicieron cantar. Donc la position du sommet adresse sur un échantillonneur comme la musique pop, c'est-à-dire très puissant, c'est la caille. El movimiento de la punta de la torre genera una música de carácter pop que permite interpretarla de una forma diferente. Donc on voit ici le système de la coupe. Les lasers arrivent ici par des fibres optiques. Lo que vemos ahora es el sistema de la cúpula, el rayo láser que nos trae el movimiento, llega y se refleja en la cúpula. Ici, à l'intérieur de cette boîte, il y a les 4 systèmes graphiques laser. Alrededor de esa caja hay 4 sistemas gráficos láser Qui, par 4 petits trous, vont venir tirer sur cette optique ici. que reflejan la imagen del movimiento en esta pequeña lupa. Et cette mire, elle est à l'échelle 1. Esta es la escala A. Elle a été directement inspirée par les observations à la théodolite qu'avait fait Gustave Eiffel en 1904. Y que está directamente inspirada sobre la medición sobre teodolitos que hizo Gustavo Eiffel en el siglo XIX. Et cette optique, elle renvoie le rayonnement ici par 5, elle magnifie. Y envía los rayos hacia la parte superior multiplicados por 5. Voilà, pour que ce soit spectaculaire. De alguna forma para generar un efecto espectacular sobre el público. La suivante. Alors ça, c'est tout le système électronique. Aquí tenemos todo el sistema electrónico con todos sus componentes. Les 2 armoires dans lesquelles sont les lasers et les ordinateurs. 2 armarios donde encontramos el sistema de computadoras y el sistema láser. Ils ont été placés maintenant en dessous du plancher sur lequel est présenté que en la actualidad han sido escondidos debajo del piso. Ici, vous avez les capteurs. En los captores. Ici, une vitrine qui montre l'influence du vent. Et ici, une vitrine qui montre l'influence du soleil. Tenemos 2 vitrinas. La primera nos muestra la influencia del viento sobre la torre y la segunda nos muestra la influencia del sol sobre la torre. Sur ces 2 anciennes bornes ici, le film. Sobre 2 monitores se presenta la película, el video, que vous avez vu, la base de données tout à l'heure. Donde se presenta la base de datos del cual ustedes ya vieron algunas de las imágenes. Et puis ici, le système de liaison, de contrôle. El sistema de control o de vinculación entre todos los diferentes elementos. La suivante.
Et ici, on voit, je n'avais malheureusement pas pris de bonnes images parce que j'avais un film vidéo, mais le film vidéo, on l'a perdu. Desgraciadamente no trajo buenas imágenes de esto porque teníamos un film de video, pero desgraciadamente perdió el video en el viaje al venir hacia acá. Avec des accidents sur la tête. Et puis, donc, les images ne sont pas trop bonne qualité, mais vous voyez ici l'échelle. Las imágenes no son de mucha calidad, pero ustedes pueden ver aquí la escala. Ici, on voit la fréquence. La frecuencia con la que se mueve la torre. Là, par exemple, elle a fait un trajet comme ceci de 3 secondes. En 3 segundos la torre hizo un movimiento o un desplazamiento con esta forma. Là, on voit le vent. Aquí vemos el viento y su impacto sobre la torre. Sí, là, on voit l'heure et puis le soleil. La hora y el sol y su impacto sobre la torre. Et donc, toutes les 2 minutes, on refait faire le chemin. Es decir, en ciclos de aproximadamente 2 minutos se marca cada vez cuál es el desplazamiento o el movimiento de la torre. Voilà, alors Si se fijan, hay la idea del movimiento de la torre científicamente manejada aquí no difiere mucho de la idea del movimiento de la ola que manejó hace 20 años con métodos totalmente empíricos. Donc vous voyez, la difficulté était de montrer tous ces mouvements de manière spectaculaire, alors qu'il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la neige, il y a de la pluie, il y a un bâtiment qui est une véritable antenne électromagnétique. Aquí ven la gran dificultad de poner en marcha e instrumentar este proyecto. ¿Cómo manejar este proyecto para que sea atractivo para el público en un contexto prácticamente de un espacio transparente, expuesto a la lluvia, al viento, a las tempestades, a la nieve? Donc vous voyez ici le vent. Aquí vemos el viento. Le vent, là où il a bougé pendant le temps d'exposition de la photo. Que se desplazó y se movió durante el tiempo de exposición de la foto. Ici en rouge, on voit que le trajet qu'elle a fait depuis 24 heures, c'est-à-dire elle est allée jusqu'au cercle des 10 cm. Y aquí vemos el trayecto que hizo la torre en su desplazamiento. Voilà, et qu'elle a fui vraisemblablement le soleil qui se couchait vers l'ouest. El sol que realmente hizo un movimiento de este hacia el oeste. Il est possible que ça a été une journée où il y a eu des nuages jusqu'à 15 heures, et à 15 heures, le soleil a pu réchauffer la structure de la tour et la faire se dilater vers l'est. Y aquí vemos cómo la torre no permaneció estática. El efecto del sol en su desplazamiento calentó la torre e hizo que la torre, al desplazarse el sol, la torre se desplazara hacia el este. C'est-à-dire déplacer le sommet. Desplazamiento no de la torre, sino la punta de la torre. Ouais, parce que Acuérdense que las 4 patas son estáticas, están empotradas. Es la torre la que se mueve por la influencia del viento y del sol. Donc ici, la tour qui bougeait. Abajo vemos la torre en maqueta, cómo se va moviendo para expresar al público la influencia de estos elementos. Là, j'ai utilisé des câbles à l'intérieur du système d'articulation. La articulación se mueve por cables. Ce sont des moteurs pas à pas qu'on connaît dans les robots. Con motores prácticamente robotizados. Qui font tac 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 et puis bon, ça bouge. Y reproducen el movimiento de la torre. Donc ici l'échelle 1 et là l'échelle 5. Ahí tenemos la escala 1 y la escala 1 a 5. Et puis là le son. Donc la suivante. Je crois que ça va être la dernière, c'est pour montrer une... Esta es la última de las diapositivas, solamente por mostrarles cómo es el conjunto del observatorio y su integración a este espacio histórico de la torre. Voilà, donc du verre, une utilisation du verre de manière à être en totale transparence. El principio de la composición arquitectónica en el diseño del observatorio fue la utilización del vidrio, que es totalmente transparente, por lo que se integra a la esencia de la torre. Ici, des systèmes dans le design, des systèmes de raidisseurs qui sont strictement les mêmes que les systèmes de raidisseurs qu'on trouve sur Sistemas estructurales metálicos que no difieren de aquellos sistemas metálicos utilizados en la estructuración de la torre. Un principe d'interaction en poussant sur un bouton pour déclencher le phénomène. La interacción con botones que permiten movilizar o activar estos sistemas de simulación.
Là, la grande structure avec ses 3 pieds. La gran estructura con 3 pies. J'ai pris 3 pieds volontairement par souci d'économie et puis pour rompre avec la symétrie 4 de la tour. Él utilizó la estructura con 3 patas, primero por la economía del material que implica tener solo 3 patas, pero sobre todo por la oportunidad de romper con la simetría de la Torre Eiffel basada siempre en 4 patas y él proponer su observatorio solamente con 3 patas. Voilà, et puis un système de lumière par fibre optique qui est transporté là. Los sistemas de luz con fibra óptica transmitida qui éclaire à la fois le dôme et à la fois la maquette ici. Que al mismo tiempo alumbran el domo y al mismo tiempo la maqueta en la parte inferior. Et puis donc toujours le son qui rappelle le sommet avec. Y siempre el sonido, la música que nos recuerda la relación entre la punta de la torre. Et avec l'obligation de certaine façon de se diriger vers le sommet pour comprendre. Y eso llega al espectador a una obligación de voltear a ver la punta de la torre como para relacionar ese movimiento, el movimiento de esta con el sonido provocado. Et le son a été quelque chose d'important parce que pour moi ça a été l'occasion de faire un hommage à Pierre Schaeffer, qui est un grand musicien contemporain français qui a beaucoup écrit sur la théorie de la communication. Para él ha sido muy importante la música, porque también fue la oportunidad para hacer un homenaje a Pierre Schaeffer, un importante compositor musical que ha escrito y compuesto mucho con relación a la Torre Eiffel. Une sorte vraisemblablement le McLuhan français, peut-être mieux. Es uno de los más grandes compositores franceses. Voilà peut-être la dernière. Ahora la última imagen. Ah oui, ça c'était pour retourner à la réalité. Esto es para volver a la imagen real, olvidar la virtual. La suivante c'est pour dire que c'est d'abord la fête qui nous commence. La siguiente es para mostrar que finalmente el espacio público es también la fiesta. Que l'identité est faite par les habitants. Que la identidad siempre se hace por los habitantes de ese espacio. La suivante, que même la folie dans l'architecture est quelque chose qui concourt à l'expression même. La imaginación y la locura en la arquitectura es algo que siempre nos lleva a la creación de nuevos ambientes. Et qu'il n'y a pas que la perfection, qu'on vient sans que la perfection est issue du chaos. Y que la perfección no existe, que siempre estamos sujetos al caos. Que ça c'est la rotonde de Ledoux, mise en lumière, et que la ville est aussi la dimension du spectacle. Valorizada por la luz y que hay que aceptar también que la ciudad no es más que la valorización del espectáculo. Et que même dans les pays de la plus haute technologie comme le Japon, enfin des plus hauts, on a encore le cordonnier, et c'est tellement important de pouvoir lier le passé au futur. Y que incluso en el país de la más alta tecnología, el Japón contemporáneo, se encuentra esta imagen, la imagen del zapatero que trabaja con la más baja tecnología. Es decir, la alta tecnología y la baja coexisten como un valor cultural. Et donc une profession comme une culture est tout le contraire, doit être une prise en compte, je veux dire, humaine, en opposition même au mépris que la modernité parfois peut présenter vis-à-vis du passé. Y que no hay que olvidar que la modernidad es parte de entender el mismo pasado de las cosas. Et dans la différence pour l'identité, même quand les choses peuvent être les plus abominables apparemment. La identidad es algo ligado a todo, incluso las cosas aparentemente más feas están ligadas a una identidad. Et je termine sur cette maison parce que finalement elle est une question en elle-même, dans la mesure où elle n'a aucune fenêtre, et on peut se demander particulièrement qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur. Y para terminar su exposición quiere mostrarnos esta casa, una casa que no tiene ninguna ventana. Pero lo interesante de esta diapositiva es que al presentarnos este edificio sin ventanas, nos obliga necesariamente a reflexionar sobre qué hay adentro. Es decir, finalmente cumple con una función en la ciudad. Voilà, je crois que c'était Se acabó. Voilà. Dice que
y que además acabamos de chocar, así es de que trae un golpe en la cabeza. Espera que no haya afectado la conferencia. Una pregunta, volviendo un poquito a lo que estuvo al principio de la exposición con respecto a los espacios públicos, concepto de la comunicación global a través de la telefonía o las redes computadoras como internet, que generan un espacio público, virtual, si él está planteando con ello que independientemente de las cuestiones económicas, que evidentemente permitirá que algún sector de la población tenga acceso a este tipo de servicios, nos lleve forzosamente a comunicarnos más a nivel de conciencias y no de seres humanos. L'individu va passer à un stade de conscience supérieure. Cree que el individuo va a pasar a un estado de conciencia mayor. Il y a plusieurs grands pôles. Il va y avoir des pôles commerciaux, des pôles spirituels, des pôles commerciaux, c'est-à-dire des pôles de ressources, des pôles, Va a haber de polos comerciales, polos de recursos, des pôles spirituels. polos espirituales. Actuellement, le plus grand trafic sur Internet, c'est la religion. Actualmente, el mayor tráfico que se hace de información sobre Internet es la religión. Et donc, soit on est organisé par groupe, Ya sea que estemos organizados por grupos, à ce moment-là, le partage est très possible, c'est-à-dire le partage de l'intelligence. Et puis, les différents hommes peuvent se représenter dans en esas condiciones podemos compartir la inteligencia y diferentes personas podrán representarse o hacerse representar en esos sistemas. Par exemple, à Paris, enfin, vous devez en avoir aussi au Mexique, mais il y a beaucoup de cafés, des cybercafés qui se sont développés. En París se han desarrollado lo que ellos llaman el cibercafé o café cibernético, donde diferentes personas pueden platicar y discutir sobre un tema a larga distancia vía internet. Mais bien sûr que des hommes, certains hommes très individualistes, par exemple les crackers, qui sont des gens de pure intelligence, qui pour eux, la seule valeur, c'est la valeur du système en lui-même, la machine. Sin embargo, finalmente no es más que un sistema de valores y una máquina. Et sont ceux qui sont en train de représenter la négativité même par rapport à la machine, qui vont faire évoluer d'une certaine façon. Y que obviamente también, como toda máquina, puede prestarse usos negativos. La evaluación dependerá no del sistema en sí, sino de quién use ese sistema. Ce qui est sûr, c'est que là où politiquement on ne pouvait pas s'exprimer avant, maintenant on peut s'exprimer. Pero la gran ventaja era que mientras que antes los sistemas de comunicación eran pasivos, ahora pasamos a sistemas activos donde podemos nosotros expresar nuestras ideas también. C'est assez terrible de constater à quel point des intellectuels qu'on aurait pu penser très libéraux actuellement en Europe ou aux États-Unis n'ont qu'un seul problème, c'est le contrôle du réseau télématique. Y desde luego el gran problema en el que se preguntan todos los intelectuales, tanto en Estados Unidos como en Europa, es hasta qué punto van a permitir el desarrollo de Internet o hasta qué punto Internet puede llegar a ser reprimido por el mismo sistema. Et la première chose qu'ils vont utiliser, c'est la morale de la pornographie, par exemple. Y aquí vienen problemas tan discutibles como la misma moral de la pornografía utilizada en Internet. Donc au fond, c'est comme une ville. C'est comme une ville, Internet, c'est une ville de l'espace-temps, c'est la première ville historique de l'espace-temps. Fundamentalmente, Internet no es más que la primera ciudad a través del espacio y del tiempo. Et si on a envie d'aller dans le quartier pornographique, on y va. Si on n'a pas envie d'y aller, on ne va pas.
Es como una ciudad donde si la gente quiere ir al barrio de la pornografía, va al barrio de la pornografía. Si no quiere ir a él, no va. Igual Internet. Internet es un instrumento. Iremos a donde nosotros queramos llegar. Mais le problème n'est pas de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais pour l'homme. Le problème, c'est de savoir si effectivement on va être contrôlé sur ce que l'on désirera aller visiter et s'il va y avoir un rapport électronique, cybernétique, du contrôle de la demande de savoir. Finalmente, el punto no es saber si Internet es bueno o es malo, porque no es más que una herramienta. El problema es saber en qué forma Internet va a ser controlado o va a ser dejado de desarrollarse y hasta qué punto Internet puede llegar a ser un elemento de represión y manipulación. Mais pour être plus précis par rapport à notre question, par rapport à nous autres architectes, la question c'est de savoir quelle est la valeur d'Internet par rapport à l'environnement immédiat. Y que lo que primero que tenemos que preguntarnos como arquitectos es cuál es el valor de Internet con respecto al medio ambiente inmediato. Parce qu'on peut avoir un désir de voyage dans le temps vers la connaissance, vers le savoir en tous les cas, partout dans le monde, mais en même temps on peut tomber dans une solitude terrible. Porque por un lado Internet nos puede llevar a conocer, a viajar por el conocimiento a través del tiempo y del espacio, pero también Internet nos puede llevar a una soledad terrible, individual. Esto me llevaría a preguntarle lo siguiente, y es el hecho de que podamos intercambiar a través de esta red conocimiento por todo el mundo. Si desde su punto de vista, y ya en el proceso Emiratos Árabes, que se esperaba que viniera a inaugurar y a ver el sistema de proyecciones que ustedes ven al centro de la esfera. Un sistema de proyecciones luminosas que daría un sentido de luz a todo el conjunto de la esfera. Donc, de l'extérieur, on pouvait voir une planète tourner, ou voir un poisson à l'intérieur d'un aquarium, ou bien voir un ballon de football pour l'animation, par exemple. Podía verse desde el exterior, estamos hablando de una bola, una esfera, que en realidad no tiene una forma definida, sino que virtualmente pudiera ser la representación de la Tierra, la representación de un planeta, la representación de un pescado que pase por la parte inferior, en fin, está abierto a la imaginación la representación a partir de los elementos translúcidos de esta esfera. Mais en définitive, l'idée principale, c'était d'attribuer des critères a des gros sommets El movimiento de la punta de la torre en temps réel. Como movimiento real al cual está sujeta la torre en cada instante. Avec un axe X et un axe Y. Todo ello con relación a un eje X y a un eje Y imaginarios. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette simplification a été voulue par le client de la Tour Eiffel pour amener à comprendre finalement le public qui vient de tout partout le monde, pour l'aider à comprendre comment fonctionne la structure de la Tour Eiffel. Y la idea del cliente cuando lo invitaron a hacer este proyecto era la necesidad que tenía la administración de la Torre Eiffel de hacer un observatorio donde se pudiera mostrar en una forma objetiva al gran público, al público general, cómo se comportaba la estructura de la Torre Eiffel. Donc on a un observatoire donc, avec ces trois éléments, la maquette, ensuite une mire qui va montrer à l'échelle 1 le débattement maximal des mouvements du sommet qui ont été... Otro de los elementos es una especie de domo que nos permite reproducir con exactitud el movimiento de la punta de la torre escala 1 a 1. En esta forma, el visitante puede experimentar ese movimiento a una escala real. Ensuite, une sorte de loupe optique par réflexion qui va montrer multiplié par 5 les mouvements donc, qui sont extrêmement petits, parce que quand il n'y a pas de vent, elle fait 1 mm par exemple avec des vents de 30 à 30 km/h, ce qui est pratiquement rien. Y sobre todo una especie de lupa, que es el elemento más importante que ustedes verán, que es un elemento que permite reproducir a una escala superior los movimientos casi milimétricos a los que está expuesto la torre, ya que la torre algunas veces tiene movimientos de 1 centímetro o menos, pero que son reproducidos en este elemento. Donc la difficulté était de montrer
des choses très petites, extrêmement amplifiées, presque spectaculaires. Así el reto era mostrar fenómenos que muchas veces son muy chiquitos, pero en una forma espectacular, amplificados para que el público pudiera comprenderlos. Donc j'ai utilisé un système graphique laser Y él utilizó un sistema gráfico láser avec 4 têtes con 4 cabezas, qui sont en fait des petits miroirs que son pequeños espejos, qui sont orientés par l'ordinateur à des fréquences de 300 Hz que son orientados a diferentes frecuencias por la computadora et qui, avec un mouvement en X et un mouvement en Y, y que con un movimiento en un eje X y en un eje Y vont envoyer le rayon laser pour dessiner envían rayos láser que permiten dibujar à la fréquence de la persistance rétinienne, a la frecuencia de la visión qui serait venue du fin fond de la mer, c'est-à-dire du Golfe, pour évoquer la vie fondamentale. La idea fundamental era evocar el Golfo como el elemento principal, el quinto elemento de esta composición y reproducir los ruidos del interior de este elemento submarino y mostrarlos al exterior a partir de este sistema. Alors là, ça maintenant on passe pour terminer sur le projet de la Tour Eiffel. Ahora, para terminar, él nos va a mostrar su último proyecto, que es el proyecto en la Torre Eiffel. Bon, donc tout est à peu près mélangé, mais on a ici un élément central qui est l'observatoire. Hay un elemento central que ven ustedes aquí en el círculo, que es el observatorio de la Torre Eiffel, Qui possède 3 éléments principaux. que tiene 3 elementos principales. Le premier, c'est une maquette qui va simuler avec précision La primera es una maqueta que va a simular con toda precisión les mouvements